মন্ত্রী বিকাশ দেবরমানি নক বসকাঙ্গো থাঙ্গै চিরিক লাইখা ওয়াইটে বদল রক ককসিল চাকা মিয়া যে শঙ্কর দেববর্মা চাকমা গাত চাকর সুলজাকমানি বিজেপি মাইনরিটি বসংনি বরক বাই যে চাকর সুলজাকমানি আমো মন্ত্রী বরংগনাং বিকাশ দেববর্মানি বনি কক সামানি বাইন যে সাलनि सिगां आगोलैबो अग्राखर लामसुंमानि पान्दाव आ जागा पोल्ट्री तकनो बुकुर खुंमाइके खुगै खिनायनि सामानि आ उस्कानि बायनो तिनि चाकर सुलजागनि खरांथि सालायका बेलाखेनो तुंफ्ला लाइजाक ताबुक चाकमा गात आमसायो यागलो बरक ताम साका खनायनि दि दङ टिभिनि मांख्लियो আন্দোলন বুকুর খুললাম আপনি জবাব মারি নাই মন্ত্রী বুকুর খুললাম আপনি জবাব মারি নাই কত জলিকা মন্ত্রী এরিয়া হাবরিয়া বিনি আমতায় হাবরিয়া তিন আমতায় হাবরিয়া তিন আমতায় হাবরিয়া মন্ত্রী না তিন আমতায় হাবরিয়া আপনি কক ভিউ নাই আপনি জবাব মারি নাই বুকুর খুললাম মানে আপনি জবাব মারি নাই কত জবাব কত কাবারি খাইতে নথিয়া বা আমি বিসিমন ও যে থাইও খাইবানি অবন উদেশ মুলতা মনে নগৈ মানখানা তিতে দিছক খেরাংবা হসপিটাল সেলপান কটর আপনি কিটা চাগে নাইদি পিলার কাইবসুক বাং নক কটর মসাবনি নক বরন রাংবাই খানাই মানখানা যে বরংনি থানাय বিধানসভাनि सिगां जेफ्रो मेमोरेन्डम दियो ब नमिनेशननि कागज जमा रियो आबा आं अनुपिस देरमा साया त्रिपुरा मथानि ओंगै साया ससियेल मिडिया जत नुगै मानो नरक सरकारनि आरो प्रमाण दङो जेफ्रो थानाय विधानसभाव मन्त्री विकास देबबर्मा नमिनेशन कागज बिनि मूल सम्पत्ति निनि जागा जमिन हयते सुरखाय नि जत मूल सम्पत्ति बिहिनि गयना गाटिन हयते सुरखायै बिनि मात्र आफुरव 1.5 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা দিয়ে রাং ফুনুমানে কিন্তু বা 2-3 বছর মিনিস্টার মানে ইয়াগুলো ন কত অবহাইকে টাংখা অবনি ইয়াগুলো বরমুরা হাই জাগাও কটরমা কাইসান বিল্ডিং টাংখা লেম্বু সরা হাই জাগাও নক টাংখা আবনো কারে নিনি খয় বাইজল বাইরে সাইড দিকে পেট্রোল পাম্প কাইনে বনো কারিব নিনি দিল্লিও 2টা ফ্ল্যাট পাইজাক orang tini sabuni Tripura Bidansabha Bhavan जेफ्रो एमएलए सुरबिराय बर्मन कक्ति साका बिनि मन्त्री विकास देबबर्मानि मुंगै मानिक साहा चिफ मिनिस्टार तागै ताबो पदन्त बिनि उपर तदन्त खालाया अबनि जवाब मारिनाय ओ जवाब जदि रिया हांखाय विकास देबबर्मानि रां बरनि फाइका आबनो तदन्त खाय चेरै आबनो प्रमाण बिनि रां बुसुब दं आबनो जदि प्रमाण फुनु रिया हांखाय तथ्य जदि रिया हांखाय जों फाइनाय सालो अबनि सेलेबन तेबो कटर जों लामा अखरे जों आन्दोलन खायनानै जों बाय दंनाय ते आबनो सिमिया थानाय 10 तारिख 13 तारिख थानाय 13 तारिख आगरतलाव पुलिस प्रशासन आइन जारि जत तमनि बुसकांगन आगरतलाव बरंनि सभा बरंनि कायसे चिकनते सभाव साका जे त्रिपुरा मथानि बरंनो ओ हाथाय दफानि बागै जारा सामुंतां दनाय त्रिपुरा हामख्रानि बागै जारा सामुंतां दनाय बरंनो नायथुकै खरसा कै बुकुर खुंनाय ताय जोंनो जे त्रिपुरा हामख्रानि बागै सामुंतां दनाय बनो सकलमै सिनाय सोकमाय सिनाय कक सामाने बिना कक सामान कुबुइ नुजाखा 13 तारिख बिना बासन दिमानि याकुलोनो मिया थानाय हर 14 तारिख ने हर हांगांके जिनि चाकमा गाट एरिया ने जिनि शंकर देबबर्मा बिनि बेले खाजुकसा मन्त्री विकास देबबर्मानि खाजुकसा निनि माइनरिटी सेल ने रशिद मिया मुंगै मिया जिनि शंकर देबबर्मा जिनि पार्टी ने कर्मी हाथै दफान बागै हामना कोनाय बनो बक्कर फाटुयै बिनि उपर जानने हमला खालायजाखा जदि अबहाय जदि आरो चिनि त्रिपुरा मथानि कर्मी याक बिनि सागो जदि तेबो आक्रमण खांगांखाय मोसाबाय थाग्लाक जों तेबो कटल चबाक जों खायनाय जों याक आचोगै टंलाक
yang berabai tonglak jeng orang bisa obar sana na yo dini sudah Moharanpur simingya o Moharanpur amtai simingya jadi obar hakai বিকাশ দেববর্মা যদি আরো ত্রিপুরা মোটান কর্মীর উপর আক্রমণ খাই মানে বন্ধ খালাই আঙ্কাই সারা ত্রিপুরা নাঙে जों बनो कुनो एदिसि एरियाव हाबे जों तंनानै बाध्य होनाय अबनो बाय सरकार थारे आं रिक्वेस्ट खालामो जे जेसागा बनो दाके दाके एसटी सेलनि प्रेसिडेन्ट नि रशिद मेयानो दाके दान्ते आलंग चबनानि बागै आं कबक दियाफारो हामबाय চলি নাই